الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے شرف بھی ہے، فخر بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں جس معاشرے میں آنکھ کھولی، پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ سال ہے جس سال ابرہہ ایک کافر جو ہے وہ بیت اللہ پر چڑھائی کرتا ہے اور بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے متعلق مورخین اور سیرت نگاروں میں شدید ترین اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان عالی شان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ صحیح مسلم جو ہے حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 2643 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال وسئل عن یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، یہ وہ دن ہے جس دن مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بعثت فرمائی، مجھے نبوت سے سرفرازہ، یا اس دن میرے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید وحی مکرم کی صورت میں نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر پیر کو ہر ہفتے میں پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنے کی وجہ آپ کی ولادت باسعادت اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دن ہی صرف پیر کا روزہ نہیں رکھتے تھے کہ ربیع الاول میں سال کے صرف ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن، مہینے کے اندر جتنے بھی پیر آتے اس دن میں آپ روزہ رکھتے، اور 12 مہینوں میں جتنے بھی پیر آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں روزہ رکھتے، اور اپنی ولادت کی جو ہے وہ خوشی کا اظہار جو ہے وہ اس طرح ہوتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوئی؟ پیر کے دن روزہ رکھنا۔ یہ میرے پاس ایک پمفلٹ ہے میلاد شریف منانے کے متعلق، اور یہ میلاد شریف کا ثبوت احادیث نبوی شریف سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ 2 صفحے کا پمفلٹ جو ہے وہ شائع کیا گیا، اور اس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح میلاد منایا؟ اگر نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ اور کیا میلاد شریف منانا بدعت ہے؟ کیا ہر بدعت جو ہے وہ بری ہوتی ہے؟ تو یہ ایک پورا سوال نامہ، اور اس کا جواب کے اندر ایک حدیث جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں میلاد شریف کا ثبوت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی یوم ولادت مناتے۔ یہ دیکھیے کہ کس قدر جو ہے وہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اس حدیث کی بنیاد پر، جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اور یہاں پر بھی حدیث کے اندر انہوں نے ڈنڈی مارنے سے، دھوکہ دینے سے جو ہے وہ باز نہیں آئے، حالانکہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر چکا ہوں۔ اگر کیمرہ مین اس کو زوم کر کے دکھا سکے تو یہ میرے ہاتھ کے نیچے یہ حدیث ہے، وَسُئِلَ عَنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدتُّ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفرازہ، او انزل علیہ، یا اس دن میرے اوپر جو ہے وہ وحی نازل کی گئی۔ پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، کیونکہ ان کے عقیدے پر چوٹ پڑتی تھی، کیونکہ ان کے ہاں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت نہیں ملی، 40 سال کے جب آپ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب نبوت ملی۔ حدیث میں یہ ہے کہ میں اس دن مجھے بعثت دی گئی،
اللہ ताला ने इस दिन मुझे नबुव्वत से सरफराजा। तो ये इस जगह पर इस तर्जमे के अंदर ये जो मेरे पास 2 सफ़े का एक बरके का जो है वो पम्फलेट है, इसमें इस अल्फाज को भी खा गए हैं। ये बाजीगर इस तरह धोखा देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन होती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन जो है वो रोज़ा रखते हैं और हर हफ्ते में हर पीर के दिन जो है वो रोज़ा रखा जाता है। इस हदीस की तशरीह में एक मारूफ आलम दीन जो कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के चोटी के आलिम थे, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, जो कि शेखुल हदीस थे दारुल उलूम नईमिया कराची के, उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस से, इन अहादीस से ये साबित होता है कि आप पीर के दिन कसदन रोज़ा रखते थे। सही मुस्लिम की इस हदीस में आपने पीर के दिन रोज़े का सबब यह बयान किया कि ज़ाक का यौमुन वुलिदतु फ़ीही, इस दिन मेरा पैदा हुआ। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम मिलाद की खुशी और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने बरेलवी भाइयों से और उलमा से कि आपको रोज़ा रखते हुए कौन सी तकलीफ़ होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो पीर के दिन रोज़ा रखना है और आप पीर के दिन मिलाद नहीं मनाते। आप पिछले साल जो मिलाद का दिन गुजरा था वो जुमा का दिन था। आप कैलेंडर को उठाइए, पिछले साल जो ईद मिलादुन नबी आप लोगों ने मनाई, जश्न ईद मिलादुन नबी, वो आपने जुमा के दिन मनाई। और अब जो आ रहा है आज का दिन, तो आज का दिन कौन सा है? मंगल का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो पीर के दिन हुई और आप पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। लेकिन जबकि मिलादी जो हैं, मेरे भाई जो हैं, मेरे बहनें जो हैं, इस वक्त मिलाद मना रही हैं जबकि आज पीर का दिन नहीं है, तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखें और आप रोज़ा रखने को तैयार ही नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पीर के दिन रोज़ा रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को पीर के दिन और जुमा रात के दिन का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। पीर के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए इसलिए रोज़ा, और जुमा रात के दिन अल्लाह के नेक बंदों के अमाल, अल्लाह के बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो आप फरमाते हैं मैं इसलिए जुमारात का रोज़ा रखता हूँ ताकि मैं मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो रोज़ा रखना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुई, ना कि जो है वो आप जिस तरह के मामलात करते हैं उस तरह आप जो है वो झंडियाँ लगाएं, बाज़ार सजाएं, मस्जिदों को ताले लगा दें, उस दिन नमाज़ों की छुट्टियाँ हो जाएं और फिर मर्द औरतों की जिस तरह की महफिलें हों और गानों पर, इंडिया के गानों पर जिस तरह का रक्स हो, ढोल की थाप पर जिस तरह नाचा जा रहा हो, भंगड़ा डाला जा रहा हो, तो ये तो दीन इस्लाम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? पीर के दिन रोज़ा रखना। और आप लोगों ने सुन्नत क्या मजाक बना लिया है कि आप उस दिन जो है वो भंगड़े डालते हैं, नमाजों की भी छुट्टियां हो जाती हैं, भूंडियां आम होती हैं, नौजवानों, मर्दों, औरतों के जो है वो आम मेल जोल होते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि इस दिन आप जिनके नाम पर 11वीं खाते हैं, एक बड़ी सरकार पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि सहीउल अकीदा अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके मुताल्लिक ये मेरे पास किताब है मलफूजात मुजद्दद मियात हाजिरा व मुअय्यद मिल्लत ताहिरा। ये जनाब आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब की मलफूजात है। इसकी हिस्सा अव्वल में सफ़ा नंबर 32 के ऊपर आला हज़रत लिखते हैं कि गौस पाक हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कसीदा गौसिया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खिरदल अला हुक्मिल इत्तिसाल, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को मिसल राई के दाने के मुलाहजा किया और ये देखना किसी खास वक्त के साथ खास ना था बल्कि अलल इत्तिसाल यही हुक्म है। और फरमाते हैं तो ये उनके नज़दीक अकीदा ये है कि जनाब गौस आज़म वो हस्ती है कि जो अल्लाह के तमाम शहरों को देखते हैं और इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली के ऊपर राई का दाना, सरसों का दाना होता है। और फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि वो कहते हैं वह बव्वा तो आईनी फिल लौहिल महफूज, मेरी आंख की पुतली लोहे महफूज में लगी हुई है। वो लोहे महफूज जो आसमानों के ऊपर है, उस किताब के अंदर तक पहुंच है जनाब हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। जब उनकी इतनी नजर है कि वो लोहे महफूज में देखते हैं, और लोहे महफूज में क्या है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर,
ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الغنیہ لطالب طریق الحق کی عز وجل۔ یہ غنیۃ الطالبین، یہ غنیۃ الطالبین جو معروف زمانہ کتاب ہے، یہ میرے پاس مصر کا چھاپا ہے، دارالکتب علمیہ کا مصر کا چھاپا۔ اس کتاب کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ کتاب و سنت کے فالوور تھے، انہوں نے فی مجلس فی فضائل یوم عاشوراء، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے محرم کے دن اندر جو 10 یوم عاشور ہے، عاشوراء کے دن کو انہوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس فضیلت کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کا صفحہ نمبر 88 حصہ نمبر 2 جلد نمبر 2، اس میں فرماتے ہیں وَوُلِدَ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عاشوراء، وَوُلِدَ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عاشوراء۔ لوح محفوظ تک جن کی رسائی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ آؤ مناؤ نا میرے بھائیوں اور میرے سنی بریلوی بھائیوں، آؤ 10 محرم کو تم بھی جلوس نکالو نا اپنے بڑے بھائیوں کی طرح مل کر۔ یہ دوبارہ ذرا فرما دیجیے گا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، یہ اس کا جلد نمبر 2 ہے، حصہ نمبر 2 ہے، وَوُلِدَ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عاشوراء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام میں 10 تاریخ کو یوم عاشور، جسے 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ یہ پیران پیر جن کے نام پہ آپ 11ویں کھاتے ہیں، چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں، لے ڈبی ہوئی 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، تو یہ وہ ہستی، وہ سرکار کہہ رہی ہیں کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ذرا 10 محرم کو جلوس نکالیں نا اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر۔ وہ گھوڑے کو نکالتے ہیں، آپ سنڈے کو، آپ بچے کو، آپ کٹے کو، آپ ٹرالیوں کو، آپ ریڑیوں کو، آپ گدھوں کو نکال کے آئیں پھر بازار میں، آپ کو بھی تو قوم کو بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ تم کتنے بڑے عاشق ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ وہ 10 محرم کو ہوئی۔ یہ میرے پاس ہے فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب، جو بریلوی مکتبہ فکر کے چوٹی کے بلکہ سب سے پہلے اور بڑے عالم ہیں۔ وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 427 ہے۔ اس پر لکھتے ہیں کہ مشہور عند الجمہور 12 ربیع الاول ہے، اور علم حیات و زیاچات کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے۔ کما حقق نہ ہو فی فتاوتنا، کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے فتاوا میں اس کو ثابت کر دیا ہے۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، جن کے نام پر آپ کے سارے مذہب کی، سارے معاملات کی بنیاد ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء میں پیدا ہوئے ہیں، اور جناب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو یا 9 کو، اور آپ کس دن جو ہے وہ میلاد منا رہے ہیں؟ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب سے کہ یہ جو جس دن آپ کی قوم، آپ کی امت جس دن جو ہے وہ میلاد منا رہی ہے، اس دن کیا ہوا تھا؟ تو فرماتے ہیں یہ وہی فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 ہے، اور اس میں مسئلہ نمبر 223 ہے، صفحہ نمبر 214 414، اور اس میں کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ وفات شریف حضور پر نور کی تاریخ کیا ہے؟ بینو توجرو۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے قول مشہور و معتمد جمہور 2 ازدحم ربیع الاول شریف ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور یہ
आगे कह रहे हैं कि यानी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ 2 शंबा 12वीं तारीख रबीउल अव्वल शरीफ की है। ये सफ़ा नंबर 415 है। और इसी तरह इस सफ़े के ऊपर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 12 रबीउल अव्वल का इकरार किया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ जो है वो 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। आज 12 रबीउल अव्वल है तो 12 रबीउल अव्वल के नाम पर जो खराफात की जा रही हैं बर्रे सगीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन हमारे भाई क्या कर रहे हैं? अल अमान वल हफीज़, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बच्चे जिस तरह 12 रबीउल अव्वल के दिन ये सारे मामलात सर अंजाम दे रहे हैं, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ है, इसके मुताल्लिक भी मैं अपने क़ारीन और नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ। ये मेरे पास किताब है जिसका नाम है अनवार सातिया। ये हज़रत मौलाना अब्दुल समी रामपुरी उन्होंने ये किताब लिखी है जो आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेली के शागिर्द हैं, और ये अंग्रेज़ दौर की किताब है। उसमें लिखते हैं सफ़ा नंबर 271 पर, जूम करके दिखाइएगा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो यौम मिलाद मनाया जाता है ना, ये अंग्रेज़ से इजाज़त लेकर 12 रबीउल अव्वल को शुरू किया गया। अंग्रेज़ से इजाज़त लेकर 12 रबीउल अव्वल को शुरू किया गया। ऐसी इबादत जो आप लोगों ने अपनी तरफ से शुरू की, अंग्रेज़ की इजाज़त के साथ शुरू हुई। कहते हैं छुट्टी और तातील के वास्ते खुशी मिलाद खैरुल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वीं तारीख रबीउल अव्वल को मुकर्रर किया गया। अफसोस सद अफसोस के हुक्काम अंग्रेज़ तो अपने कारोबार ज़रूरी में हरज मंजूर कर लें। तो ये अंग्रेज़ों से बाकायदा ये लिखा गया है कि इंतहा ये कि उस वक़्त के हुक्काम फरमा अंग्रेज़ी जो कुछ इलाका उनको ताज़ीम और आदाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, उन्होंने ये जो है वो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी मंजूर की। और ये 12 रबीउल अव्वल यौम वफ़ात है, जिस तरह के फतावा रिज़विया के अंदर है, और उस दिन जो है ये सारे मामलात किए जाते हैं। हालांकि इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 267 के ऊपर, ये बरेलवी मकतबा फ़िक्र की चोटी की किताब है, कि 12 रबीउल अव्वल को ये जो मिलाद मनाने की आगाज़ हुई है ये 6ठी सदी हिजरी में शुरू हुआ है। 6ठी सदी हिजरी, इसको भी मखसूस शहर रबीउल अव्वल के साथ और इस ख़ास अंदाज में 12 दिन मिलाद शरीफ का मुअय्यन करना बाद में हुआ, यानी 6ठी सदी के आखिर में। और अव्वल ये अमल रबीउल अव्वल में करना तखसीस और तयन के साथ शहर मूसल जो इराक़ का एक शहर है उसमें शुरू हुआ। तो ये 600 साल तक सहाबा को पता नहीं था, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा दीन, मुहद्दिसीन इदाम, और जिस इमाम की आप तकलीद करते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनको भी पता नहीं था कि मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी मनानी है। तो ये 600 साल बाद जिसका आगाज़ किया गया, ये दीन कैसे हुआ? आप कहते हैं सिवाय इबलीस के सभी खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जो है वो इबलीस और उसके साथी, अभी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसमें एक शैतान बनाया हुआ है। अगर मेरे मीडिया पर्सन जो है वो मुझसे वीडियो मांगेंगे तो वो वीडियो भी दे दूंगा। वैसे सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है कि एक शैतान है जो मिलाद जो है वो मना रहा है, खुश हो रहा है, और उसके नीचे जो है वो नाचा जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। ये मेरे पास किताब है रसाइल मिलाद हबीब, मकतबा हनफिया लाहौर, बरेलवी मकतबा फ़िक्र है, बरेलवी ही ये स्कॉलर हैं, बल्कि ये डायरेक्टर हैं तारीख़ इस्लाम फाउंडेशन के, उन्होंने ये किताब लिखी है। और इसके सफ़ा नंबर 112 पर लिखते हैं, इसमें शक नहीं है कि मजालिस मिलाद जो मौजूदा सूरत में पेश की जाती हैं या जिस तर्ज पर आज जरीदा ईमान पेश कर रहा है, ना अहद रिसालत में मौजूद थी, ना अहद सियाबा में इसका सबूत था, और ना ही बाद की कई सदियों तक इसका निशान आता है। कई सदियों तक दीन तो मुकम्मल हो गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और ये अभी आपने कल रात देखा होगा मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था, और 41 साल या 40 साल हो गए हैं उस जश्न को मनाते हुए। ये मिलादुन नबी नाम की किताब है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की। इस किताब के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी लिखते हैं कि ये जो ईद है ना तो शरई है, ये ईद मिलाद जो है ये शरई ईद नहीं है, तो जो शरीयत ना हुई फिर बिदत हुई। इस किताब के सफ़ा नंबर
557 के ऊपर 557 पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब लिखते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी ईद मुसर्रत है, ईद शरई ना है, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये ईद इस्लाम नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, रोज़ों की ईद और कुर्बानी की ईद। इसके अलावा इस्लाम में तीसरी ईद का तसव्वुर नहीं है। तो ये ईद सियासी है, ये ईद पुरमुसर्रत है, शरई नहीं है। जो शरीयत नहीं है तो फिर बिदअत है। बिदअत जो है वो गुमराही है। कहते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी ईद शरई है और ना हम इसे ईद शरई समझते हैं। जब ये ईद शरई नहीं है तो फिर शरीयत के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है। और आगे ये कहते हैं नए दौर के नए तकाज़े हैं, सफ़ा नंबर 498 के ऊपर, नए दौर के नए तकाज़े। इसमें लिखते हैं, ये हेडिंग दी है कि कुरून ऊला में जो सहाबा किराम थे उनके पास तो वक़्त ही नहीं था ऐसा काम करने का। वो तो जिहाद में मसरूफ़ थे, वो कुरान की तरवीज में मशहूर थे। सहाबा किराम ने ये कुछ नहीं मनाया। कहते हैं बस ऐसे कह लो कि जिस तरह सऊदी अरब में ईद उल वतनी मनाया जाती है, इसी तरह हर मुल्क व कौम के त्यौहार, शुरू में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आज़ादी का 14 अगस्त जो है वो मनाया जाता है। सऊदी अरब में देख लें तो वो भी भाई वहाँ पर जो है वो ईद उल वतनी वो मनाते हैं। तो भाई अगर सऊदी अरब ईद उल वतनी ना मनाए तो क्या इस्लाम में कमी हो जाएगी? मना लिया तो इजाफा हो गया। वो तो कभी भी उसको दीन नहीं समझते। हम भी 14 अगस्त मनाते हैं तो हम दीन का मसला नहीं बनाते। हम नहीं कहते कि सिवाय इबलीस के सभी खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के सभी खुशियाँ मनाने का फतवा अबू बकर सिद्दीक पे जाएगा, उमर फ़ारूक पे जाएगा, उस्मान गनी पे जाएगा, अली उल मुर्तज़ा पे जाएगा, हसन हुसैन पे जाएगा, दीगर सहाबा किराम पे जाएगा, तमाम आइम्मा दीन पे जाएगा। क्योंकि ना बुखारी शरीफ में इसका ज़िक्र है, ना कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है, ना मुस्लिम में ज़िक्र है, ना किसी और किताब में ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी 600 साल बाद शुरू हुई, जिसको तुमने वो एक 14 अगस्त के साथ या सऊदी अरब का जो कौमी दिन है उसके साथ आपने मुशाबत कर ली। तो ये दीन बिल्कुल भी दीन नहीं है। आपने इसको दीन के नाम पर सिर्फ मौलवी का पेट भरने के लिए शुरू किया हुआ है। मिलाद के दिन सहाबा किराम 12 रबीउल अव्वल के दिन सहाबा किराम की कैफियत क्या थी, ये इसी किताब ईद मिलादुन नबी के अंदर जो है वो सफ़ा नंबर 454 के ऊपर ताहिरुल कादरी साहब इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम 12 रबीउल अव्वल को गमज़दा होते थे। तो सहाबा पर गम व आलाम का एक कोहे गिरां था। इसलिए जब उनकी ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन आता तो विसाल के सदमे तले विलादत की खुशी दब जाती और जुदाई का गम असर नौ ताज़ा हो जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो जो हैं वो सदमे के अंदर होते थे। 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का गम होता था। और सहीह अल बुखारी के अंदर आता है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, मदीना जो है वो अंधेरा हो गया था। उससे ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ वाला दिन नहीं था। मदीना में चीखो पुकार थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। सहाबा विसाल महबूब को याद करके सदमा ज़दा दिलों के साथ खुशी का इजहार तो ना कर सकते थे। सो वो विलादत की खुशी में जश्न मनाते ना कि विसाल के गम में अफसरदा होते। सहाबा जो है वो अफसरदा होते। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रो रही होती, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन वो गमज़दा सहाबियात गमज़दा। और हमारे भाई जो हैं वो यहाँ पर अल्लाह की पनाह जिस तरह के मामलात कर रहे हैं। ये जाल हक एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र की। इसके अंदर इस बात का इजहार किया गया है कि मिलाद जो है ये तीनों ज़मानों के अंदर इसका वजूद नहीं था। इस किताब का सफ़ा नंबर 225 है। ये इंडिया से छपी हुई किताब मेरे पास मौजूद है। और इसके अंदर ये फरीद बुक डिपो दिल्ली जो है वो इंडिया से ये नुस्खा मेरे पास मौजूद है। इसका सफ़ा नंबर 225 है। कहते हैं कालल सखावियो लम यफ़अलहु अहदुम मिनल कुरून सलासती व इन्नमा हदसा बाद सुम्मा ला ज़ाला अहलुल इस्लाम। तो कहते हैं कि इमाम सखावी फरमाते हैं कि मिलाद शरीफ
तीनों ज़मानों में किसी ने किया, बाद में ईजाद हुआ है। तो ये भाई तुम्हारी किताबें कह रही हैं, दुनिया बता रही है कि मिलाद जो है वो बाद की रस्म बद है, ये बिदअत है, और कहते हैं कि ये बिदअत ही बिदअत है। सफ़ा नंबर 211, ये बहुत अहम बात, तुम्हारा अपना तरीका सारा जो है वो बिदअत पर मुनहसर है। ये बिदअत का तरीका इस्लाम में तो नहीं है। कहते हैं तरीक़त के करीबन सारे मशागिल और तसव्वुफ़ के करीबन सारे मशागिल बिदअत हैं। मुराकबे, चिल्ले, पासे इन्फास, तसव्वुर शेख, ज़िक्र के अक़साम सब बिदअत हैं जिनका कुरून सलासा में कहीं पता नहीं चलता। 4 सिलसिले शरीयत और तरीक़त दोनों के चार सिलसिले, यानी हनफी, शाफ़ई, मालकी, हम्बली, इसी तरह कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी, ये सब सिलसिले बिल्कुल बिदअत हैं। और इनमें से बाज़ के तो नाम भी अरबी तक नहीं हैं, जैसे चिश्ती, नक्शबंदी, कोई सिहाबी, ताबई, हनफी, कादरी ना हुए। तो भाई ये सारा जो है वो बिदअत का सिलसिला तुमने अपनाया हुआ है और बिदअत को तुमने दीन बनाया हुआ है। फिर अगर आपको अहले हक, अहलुल हदीस आपको बिदअत कहें कि ये बिदअत काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ होती है। भाई बिदअत को बिदअत ना कहेंगे तो शरीयत कहेंगे, कुरान की आयत कहेंगे। और फिर अगली बात, जो दोस्त बहुत सारी जो है वो इसरार करके कहेंगे कि ये लोग जो हैं ये मिलाद के मुनकर हैं, ये नबी के गुस्ताख हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम गुस्ताख को 1000 बार जो है वो फिटकार भेजते हैं। हम कहते हैं कि जो नबी का गुस्ताख है वो दुनिया जहान का रौंदा हुआ है, वो दुनिया जहान का बदतरीन शख्स है। तो ये किताब मेरे पास मौजूद है, बहार शरीयत, जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र की चोटी की किताब है। और ये आला हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी के शागिर्द हैं, मौलाना अमजद अली साहब। तो ये किताब जिल्द अव्वल है, इसके सफ़ा नंबर 51 पर लिखते हैं, बाकायदा ये हेडिंग है गैर मुक़ल्लिदीन। ये भी वहाबियत की एक शाख है। वो चंद बातें जो हाल में वहाबिया ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकी हैं, गैर मुक़ल्लिदीन से साबित नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के गुस्ताख नहीं हैं, अल्लाह के गुस्ताख नहीं हैं, ये तुम्हारे बड़े कह रहे हैं। हम अहलुल हदीस हैं, किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, अहले इस्लाम हैं, खालिस दीन की दावत देते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये इनसे कोई भी बात अल्लाह और उसके रसूल की शान में साबित नहीं है। ये आपके सामने बहार शरीयत है। एक गवाह, ये दूसरा गवाह देने लगा हूँ और अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। ये मकालात कासमी हैं, गज़ाली दौरान, अलामा सैयद अहमद शाह काज़मी मुल्तान वाले, उनकी ये किताब मकालात काज़मी हिस्सा दोम है। इसमें लिखते हैं, नीज़ गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस भी उन वहाबियों के हम मसलक हैं, अगरचे उनसे तौहीन अमेज़ इबारात साबित नहीं हैं। अल-फ़ज़्ल मा शाहिदत बिहिल आदाउ, जादू वो जो सर चढ़ के बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीन वाले नहीं हैं, मोहब्बत रसूल वाले हैं, अकीदत रसूल वाले हैं, चाहते रसूल वाले हैं। लेकिन जो दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उससे एक कदम भी आगे बढ़ना, दाएं या बाएं हटना हम हराम समझते हैं, जायज़ नहीं समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये दिन मुतअद्दिद मरतबा आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक़ खलीफत राशिद बने, उनके दौर में 2.5 मरतबा ये आया, 2 मरतबा आया, उन्होंने ये दिन नहीं मनाया। 3 मरतबा आया, नहीं मनाया। हज़रत उमर ने नहीं मनाया, उस्मान ने नहीं मनाया, अली ने नहीं मनाया। ये लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है कि आपने जूता पहनने का तरीका भी बताया है, आपने जूता उतारने का तरीका भी बताया, बाथरूम में दाखिल होने का तरीका भी बताया, बाथरूम से बाहर निकलने का तरीका भी बताया है। तो क्या उस नबी ने मिलाद मनाने का तरीका नहीं बताया? अगर मिलाद मनाने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होता तो मैं कहता हूँ अपने भाइयों से लाओ वो तरीका। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ तरीका, अंग्रेज़ से ली हुई इजाज़त, उस पर फिर फतवा लगाते हो कि सिवाय जहाँ के सभी खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के सभी खुशियाँ मना रहे हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा किराम के, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन, उनके तरीक़ा पर मौजूद हैं। 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है
اور پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں، نبی سے محبت کرنی ہے تو پیر کے دن روزے کی سنت کو زندہ کرو، اور یہ 12 ربیع الاول کے جتنی بھی خرافات ہیں ان سے توبہ کرو۔ یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا سبب بنے گی، جہنم میں لے جانے کا۔ تو یہ پہاڑیاں بنانا اور اس پر پھر دن رات یہ سارا چکر چلنا، لڑکیوں کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، بن کے سور کے سج کے، کہیں حوریں بنا کے پیش کی جاتی ہیں تو کہیں پر پتہ نہیں کیا کچھ پیش کیا جاتا ہے، یہ بچوں سے پہاڑیاں بنوانا، اور پھر چندے کے نام کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو فقیر بنا دینا۔ اور پھر اگلی بات، لاہور میں رہتا ہوں، لاہور کے اندر پرانے لاہور میں چلے جائیں تو یہاں پر بچے جو ہیں وہ 12 وفات کا چندہ مانگا کرتے تھے، بڑے 12 وفات کا چندہ مانگا کرتے تھے۔ 1934 اور 1935 تک 12 ربیع الاول وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منائی جاتی تھی۔ آج وہ وفات النبی کو تم نے میلاد النبی کیسے بنا لیا؟ تو اس پر میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صاحب بتائیے گا، جو آج کے دن لنگر بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے مطلب کچھ فائدہ بھی ہوگا ان کو؟ سوائے پیٹ شریف کے بھرنے کے اور کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بدعت کا گناہ اس کے اوپر ہے، بے حیائی کا گناہ اس کے اوپر ہے، اور بدکاری کا گناہ اس کے اوپر ہے، گانوں اور ڈانس اور نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ اس کے اوپر ہے، جبکہ اس کا نہ تو کہیں مستحب کے درجہ میں ہے، سنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ کھانا کھلانا سنت ہے تو اور دنوں میں کھلائیے، ہم کھانا کھلانے سے انکار نہیں کرتے، لیکن پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو روزہ رکھنا سنت ہے، آپ روزے افطار کرائیے نا۔ آپ یہ کیوں اس طرح باجے واجے بھنگڑے ڈول دھمکے، یہ سارے جو ہیں وہ معاملات، یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ بات آئی ہے تو آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین، اس نے یہاں تک بات کی کہ ان جلوسوں کو بند ہونا چاہیے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم شریف کی شرح، اس کے اندر جو انہوں نے میلاد کا نقشہ کھینچا ہے، الامان والحفیظ کہتے ہیں، یہ شرح صحیح مسلم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 170 ہے۔ بریلوی شیخ الحدیث عالم دین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے شارح اور قرآن مجید کی تفسیر کے مفسر لکھتے ہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکونیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں۔ پھل وغیرہ کے ساتھ آج کل موبائل نمبر پھینکے جاتے ہیں، آج کل کال کی ڈیٹس جو ہیں وہ فکس کی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھل وغیرہ پھینکتی ہیں شاید ایصال ثواب کی نیت سے، العیاذ باللہ، یہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے فلمی گانوں کے دھنوں پر ناچتے ہیں، نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے گزرتا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، اگر ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک امر مستحسن کے نام پر محرمات کا ارتکاب کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہے۔ یہ بریلوی مکتبہ فکر، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی میں پل سنوارتا ہوں، رات چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو یہ آپ کے بڑے عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جلوسوں کو بند کر دیں، خرافات کے نام پر، بے حیائی کے نام پر، جو طوفان بدتمیزی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور میں آ جائیں، آپ کے یہ حالات دیکھ کر کیا وہ آپ کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار ہوں گے؟ یہ میرا سوال ہے آپ کے نام پر۔